Ayan na po, papunta na po yung mga class 2028. And so we're so excited to see them and meet them after po ng 2 months separation with our bunso po. Ayan po, gandang tingnan po nila. Po sila ma-discharge. Ayan po, may konting pong ceremony po dito po sa may quadrangle and waiting for some instructions po from their higher ups. Ayan na po. And ayan na, hanapan na. Ayan na, ayan na. Ayan na po, hanapan na po kami. I'm looking for my son. Gab, Gab. Yes, Gab. 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 Ay! Inga na ako! Ay! Ay! Kasati na! Awa! Ay, nene. Ayan, nakita na kami at last. Ayan, si kuya niya. Dali, sapan may wali mo. Ajiya ka rin, makarelax siya pa. Paboran me pa. Kochi pa paloban na lo. Wah. O ito, ariyan me pa ikaw, iwali mo. Kami pa yan. Yung sapan me.